Oke. So, untuk menanyakan yes or no question, basic rule-nya adalah tidak menggunakan question word. You do not use a question word. Jadi jangan pakai who, which, what, how, dan teman-temannya ya. Jangan pakai question word. Who, when, which, jangan dipakai. Oke. Contohnya gini, saya mau nanya, kamu Rian ya? Itu jangan bilang who, kayak gitu. Tapi langsung, are you Ryan? Kayak gitu ya. Are you Ryan? Jadi pakai auxiliary, kalau enggak to be. Dan ini berganti apa? Jadi sesuai kalimat ya. Based on the sentence. Akan berubah-berubah gitu. Kamu Rian berarti are you Ryan? Bukan do you Ryan ya, bukan. Karena Ryan bukan kata kerja. Are you Ryan? Kayak gitu. Oke, dan perlu diperhatikan teman-teman kalau kalimat pertanyaan harus make sense. It has to make sense. It has to make sense. For example, don't ask people, "Hey, do you eat? Do you eat?" Contohnya, kalau pertanyaan do you eat itu berarti nggak make sense, gitu ya. Kalau do you eat, jawabannya yes, I'm a human, kayak gitu. Of course I do, gitu kan. Do you eat? Kamu makan, tentu kan. Kan manusia makan. I eat. If I don't eat, I die. Gitu, kayak gitu ya. Jadi harus sesuai. Kecuali kalau did you eat itu baru benar. Berarti dia nanya tadi makan atau enggak gitu ya. Did you eat? Contohnya did you eat breakfast? Nah itu baru benar. Tadi makan sarapan pagi enggak? Did you have breakfast atau did you eat breakfast gitu ya. Itu baru benar. Tapi kalau nanya do you eat atau do you drink? Ambigu. Itu kadang agak ini ya, aneh gitu. Do you drink? Yes, Who doesn't drink? agak ambigu gitu. Ada ambigu kan? Yes, ambiguity. It's ambiguous. Oke, ini contoh ya. Misalnya contoh lagi adalah kayak did you put my key on the table? Kayak gitu ya. Pakai auxiliary. Did you put my key on the table? Kamu naruh kunciku di meja ya? Di atas meja ya, on the table. Terus kuncinya pakai kayak gitu ya. Kalau masa depan, teman-teman, sesuaikan aja dengan kalimat positifnya. Kalau pertanyaan kamu akan ke Yogyakarta, berarti will you go to Yogyakarta? Kayak gitu. Jadi nggak pakai what, tapi pakai will. Will you go to Yogyakarta? Gitu ya. Will you go to Yogyakarta? No, misalnya I won't atau I will not. No, I will not. Atau no, I won't. Gitu ya. Are you going to Yogyakarta? Itu bisa juga. Kalau itu dekat ya waktunya. Are you going to Yogyakarta? Misalnya today, are you going to Yogyakarta tomorrow? Bisa. Oke. So jangan pakai what kayak gitu. Nanti jawabannya beda jadinya. Kalau misalnya saya bilang saya mau nanya are you Ryan, terus saya pakai what? What are you Ryan? Kan beda kan? What are you Ryan? Dia bakal bilang I'm a student, contohnya ya. I'm a worker. What are you kan nanya profesi ya. What are you Ryan? Beda. Oke, so pakai to be kayak gini di contoh ya. Pakai do, pakai is, sesuaikan dengan kalimat. Oke. Bisa nggak teman-teman? Can you use yes or no questions? Easily. Yes. Yes. Easily and quickly. Bro, I have a question. Yep. When we use do, I'm pretty not understand about how to use do and is in the question sentence. And when we use do or does, and instead of we use is. Yeah. Gitu.
Do, does. Oke. Do, does, is, am, are. Jadi ada do, ada does, ada is, ada am, ada are, ada did, ada have, ada had, dan teman-temannya. Itu sesuaikan Yes. pertama adalah ini guys ya. Pertama itu kata kerja atau bukan. Kata kerja atau adjektif. Contohnya. Jadi adjektif sama adverb nanti sama kelompoknya ya. Kalau itu kata kerja, teman-teman nanyanya itu pakai kalau sekarang ya. Kalau sekarang, kalau yang ditanya kamu itu pakai are. Kalau kata kerja yang action. Action itu kayak yang ada gerakannya ya. Hey, are you moving to Bali? Gitu ya. Sekarang. Aha. Is your job confusing? Apakah pekerjaanmu confusing? Confusing di sini, oh, kalau itu bisa kata kerja, bisa kata sifat ya. Kalau kata kerja action, teman-teman itu pakai are you. Kalau nanya kamu ya, are you. Kalau sekarang, terjadi sekarang. Are you moving to Bali? Contoh. Contoh lagi, apalagi guys? Yang action, yang ada gerakan. Apalagi? Sekarang loh ya, sekarang. Terjadi sekarang. Atau hari ini. What else? Pakai are coba. Nanti verbnya ditambah ing. Are you singing? Are you singing? Mantap. Apalagi? Are you studying English tonight? Cooking. Are you cooking? Yes. Are you studying English? Ayo, lagi pakai verb yang lebih apa ya? Lebih unik kayak gitu. Kalau sing kan sering kalian pakai gitu, yang jarang kalian pakai. Are you eating rujak? Oke, eating ya. Ya, Are you apa lagi? stalking me? Are you stalking? Nah, mantap itu. Are you stalking me? Are you swimming? Are you flirting me? Nah, itu mantap. Are you flirting? Flirting me? Yes. Flirting with me. Oke, flirting artinya menggoda ya. Biasanya untuk merayu cewek gitu. Cowok ya. Are you flirting with me? Gitu. Oke. Merayu ya, merayu dalam romansa gitu. Are you flirting with me? Oke. Apa lagi? Are you swimming? Are you swimming? Alright. Are you smoking? sleeping Oh, Are you sleeping? sleeping after class? Are you okay? Are you going? Oh, itu bisa pakai future atau bisa pakai future ya? Kayak gini. Are you Going to sleep? Hah. Itu bisa. Oke. Bisa gini nggak, bro? Are you recommending me to select this way? Recommending is a verb or no? It's a verb, yes. Aha. Oh. Yes, itu bisa. Recommend itu bisa dua, bisa sifatnya continuous kayak gitu ya. Are you recommending me? Artinya itu emosinya berarti kamu sedang ini ya, merekomendasikan ini misalnya. Bisa. Are you recommending me this? Oke. Nah, ada beberapa verb teman-teman itu yang bisa dipakai untuk simple present. Simple present itu kayak kebiasaan. Contoh, kalau saya nanya misalnya, Bro Surya, are you smoking? Maka jawabannya tidak gitu. Ya. Because he's not smoking now, right? He's not smoking, he's studying English. Tapi kalau saya nanya Bro Surya, do you smoke? Maka artinya beda. Ya. Berarti apa? Kalau saya nanya do, pakai do you smoke? Apakah kamu merokok? Orang merokok. Biasanya. Berarti kebiasaan gitu ya.
Berarti sama dengan kalau di bahasa Indonesia, kamu perokok atau bukan? Karena itu mengacu ke kebiasaan. Do you smoke? Meskipun kita bisa bilang, are you a smoker gitu ya. Tapi do you smoke udah bisa. Do you smoke? Kayak gitu. I don't smoke. Berarti nggak pernah merokok kalau saya bilang I don't smoke gitu ya. Mengacu pada kebiasaan. Kalau saya bilang, berarti kalau saya bilang do you take a shower, itu apa artinya? Apakah kamu sudah mandi? Bukan. Apakah kamu mandi? Do you take a Apakah kamu bisa shower? mandi? Apakah Kamu mau mandi? Mau Kamu mandi biasanya nggak, mandi atau enggak Iya, gitu ya? Enggak. Nah, berarti biasanya gitu ya. Do you take a shower? Take a shower. Hmm. Oh, In the kalau morning. misalnya kamu Gimana mandi, misalnya berarti kalau are you jawabnya? taking shower? Oh, itu sekarang berarti, sis. Ya, are Kalau you taking are you shower? Right. taking a Sedang shower? mandi. Sedang Oh, mandi. Nah, Iya, iya. Oh, perbedaan are dan do itu. di situ perbedaannya. Untuk action verb, kata kerja yang ada gerakan ya teman-teman, ada gerakan. Nah, untuk yang tidak ada gerakannya, kita hanya pakai simple present. Contohnya, kita nggak nanya, are you forgetting? Kayak gitu, bukan. Tapi, do you forget? Bukan, are you forgetting? Karena forgetting itu bukan action verb. Do you forget? Kamu lupa? Kan nggak ada sedang lupa gitu ya. Adanya lupa. Do you forget? Contoh lain, think, yang artinya merujuk pada pendapat. Contohnya apa guys? Pakai think, yang artinya pendapat tapi ya, bukan sedang berpikir. Yang artinya pendapat. Contohnya pakai think coba. Yang menanyakan opinion. Hah? Do you think? It's Do you correct? have some? Do you think it's Do correct? you think it's good? Do you have an idea? Bisa juga pakai have an idea ya. Do you have something? Do you have something? Oh, itu possession berarti have. Kepemilikan ya. Do you have something? Punya Oh. sesuatu. Oke. Oh iya. Jadi do you think ya? Pakai do you think. Hmm. Pakai do you think teman-teman. Kalau nanya pendapat. Nah, kalau nanya gini gimana? Kamu lagi mikirin pacar kamu ya? Pakainya apa? What are you? Are you thinking Thinking about your boyfriend? your girlfriend? Berarti itu pakai Are you are thinking you thinking? of her now? Iya, pakainya yang thinking ya. Are you thinking about her? Berarti bukan pendapat, tapi apakah dia sedang mikirin gitu ya? Iya. Yap, Tuh, bedanya di kalau situ. Ya, kalau ini what do you think about your friends gitu ya? Ya, itu pendapat berarti. What do you think about your ex? I think my ex was really nice. Misalnya. Wah, mantan Aha. terindah. She was really nice until she cheated on me. Misalnya gitu, Wow. contoh. Contoh. For you. Just an example, not real. Right. Really? It's okay. Okay. For now I understand, but after now I don't know. Now you understand, and after this you will forget. Bad idea. Okay. So itu satu tadi ya yang pakai are. Kemudian ini ya pakai yang tadi pakai do. Jadi tapi disesuaikan ini ya, nanti disesuaikan sama subjek. Kalau she jangan pakai are she kayak gitu, tentunya pakai is she gitu ya. Kalau he juga pakai is he gitu. Kalau yang pakai do you kan. Kalau she berarti does she gitu ya, does she bla bla bla. Does she like you? Does she love you? Gitu. Does she love you? Does she care about you? Kayak gitu. Does she care about you? Karena care bukan action verb, jadi pakai does. Nah, jadi bukan is she caring about you, bukannya. Tapi does she care about you? Untuk adjektif,
dan kata benda dan keterangan itu pakai to be, teman-teman. Contoh, are you at home? Bukan do you at home. Gitu ya. Are you angry at me? Bukan do you angry at me. Tapi are you angry? Kayak gitu. Is she angry? Itu bedanya. Is she mad? Is she okay? Bukan do you okay, tapi are you okay? Kayak gitu. Pakai to be. Jadi kayak gitu. Bedanya di situ. Are you monkey? Do you monkey? Jadi saya pernah dengar dulu ada student yang bilang gini, teman-teman. Dia maksudnya itu mau bilang aku suka ini ya. Aku suka monkey, dia bilang. Maksudnya gitu. Tapi dia bilangnya I'm like monkeys. Kayak gitu dia bilangnya. I like monkey. Harusnya ya. Maksud dia itu I like monkeys. Monkey, I love. Gitu. Terus dia itu habis itu nanya temennya kayak gini. Kan dia mau bilang do you like monkeys? Kayak gitu dia bilangnya are you like monkeys? Kayak gitu. Nanyanya pakai are. Jadi artinya bukan suka tapi Apakah kamu mirip. seperti monyet? Dia nanyanya gitu. Are you like monkeys? No. Jawabannya, no, maybe it's you. Itu kayak gitu. Ini bahaya ini. Bahaya nih. Salah. Ya. Salah to be. Salah itu doang ya, to be di depannya. Bahaya nih ngomong bule begini ya. Dia. Kena slap awaknya kita ya. Iya. Get out here. Do you like monkeys? Yes, I do. Bener ya. Kalau are you like monkeys? Wait, what is that? Kayak gitu. Sorry. What do you mean? Malah dia nanya balik. What do you mean? Yes, I actually ugly gitu. But not like monkey. Oke, bedanya di situ. So like ketemu to be jadi mirip. Kalau like sebagai kata kerja artinya suka gitu ya. Oke, ini contoh lagi ya. Is healthy eating important? Apakah kebiasaan makan sehat penting? Oke. So kita akan perlebar jawabannya nanti. Ini contoh yang complicated bisa disederhanakan. Contohnya di sini ada ya. It's fairly important, especially if you consider. Kalau kalian menganggap that healthy diet can help you prevent a variety of diseases. Bisa menghindari beberapa penyakit, such as diabetes, cholesterol, and it's also good for your mental health if you have this habit. Bisa, okay. But it's fine to eat a little junk food once in a while. I think eating junk food in moderation is okay. Makan junk food in moderation dengan batasan ya, in moderation itu okay. Gitu ya. Junk food is fun. Eating junk food is fun. Oke, gitu. Ini contoh. Oke, siap pakai yes or no ya, teman-teman? Yes. Oke. Nah, ini contoh. Oke, teman-teman bisa ngambil pertanyaan di sini atau mengarang pertanyaan nanti. Jadi bisa ngambil dari sini. Contohnya tentang musik, di sini ada ya. Can you play a musical instrument? Jadi kita fokus ke yes and no question. Oke. Music, terus ada makanan, food, ada sport. Oke. Temanya macam-macam di sini.
You can choose, you can pick some of them, and then you can create your own questions. Mhm. Okay, yo guys, are you ready? Okay. Okay, Okay. I'm ready. kita mulai ya. Yap, kita mulai. Oke guys, mantap ya. So, okay, great. You had really great practice. Tadi ada pronunciation, beberapa point pronunciation yang penting. Oke, sambil nunggu ya yang, oke, grup satunya. Oke, They still pronunciation sama collocation. Pasangan kata ya. Jadi pronunciation pengucapan ya, sama collocation pasangan kata. Contoh kayak misal ya, bermain musik kayak gitu. Itu pakai kata kerja yang play, make atau pakai do kayak gitu kan. Collocation pasangan kata. Oke guys. Saya mau recap ya yang tadi dan highlight. Yang pertama adalah tentang collocation atau pasangan kata. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada pasangan kata yang umum. Contohnya, kalau kita mau bilang nyuci baju, itu bukan pakai make, tapi pakai do. Do the laundry. Itu pasangannya memang do. Tidak boleh make, ya. Nah, kalau kita mau bilang merapikan kamar, maka itu pakai make. Make my bed. Ngerapiin. Nah, jadi bukan pakai do, tapi pakai make. Make my bed. Itu namanya pasangan atau collocation. Bermain musik pakai play. Play music. Olahraga pakai play atau do, dua-duanya benar. Do sports atau play sport. Dua-duanya bisa. Kayak gitu. Kemudian bisa pakai do an exercise. Bisa juga ya. Kayak gitu. Itu namanya collocation. Contohnya lagi, apa ya? Contohnya lagi adalah make a call. Itu pakai make. I need to make a call. Berarti mulai nelpon orang gitu ya. I need to make a call. Make a call. Menghubungi seseorang. I need to make a call. Itu namanya collocation. Oke, pasangan. Kemudian yang kedua adalah tentang pronunciation. Oke. Tentang pronunciation. Nah, di bahasa Inggris ada namanya silent letter atau huruf yang goib ya. Disembunyikan. Iya, goib. Jadi nggak ada. Jadi huruf itu ada di tulisan, tapi nggak dibaca. Contohnya bukan fruit tentunya, tapi fruit. Oke, bukan fruit. Meskipun ada i di situ ya. Fruit. Fruit. Contoh lagi suit. Oke. Contoh lagi gitar. Bukan guitar, tapi gitar. Gitar. Jadi gi aja, jangan pakai u-nya ya. Gitar, kayak gitu. Gitar. Itu namanya silent letter. Contoh lagi ya, ragu-ragu berarti bukan doubt. Nggak pakai apa guys? Kalau ragu-ragu bilangnya gimana? Doubt. Pakai T-nya langsung. Doubt. B-nya nggak usah. B-nya hilang. Doubt. I doubt about it. I doubt about it. I doubt you. Doubt. Kayak gitu. Silent letter. Contoh lagi, nah, Sis Gina udah ngasih contoh tuh. Wednesday. Jadi D-nya nggak ada. Wednes pakai z gitu ya. Wednesday. Subdued. Yang artinya lemah itu subdued. Enggak dibaca subdued. Oh iya. I-nya nggak ada. Yap. Do contohnya ya. Do to berhubungan dengan atau sehubung dengan gitu ya. Do to atau karena. Oke. Banyak banget silent letters. Contohnya silent L ya. Kayak could, walk. Walk itu nggak ada L-nya ya. Bukan walk kayak gitu. Tapi walk. Langsung ke K. Walk. Talk. Walk. Could, would.
kayak gitu. Langsung ke D, would, could, gitu ya. I could do it, bukan I could, kayak gitu ya. I could. Yap, dan masih banyak. Oke. Pronoun. Oke guys, collocation sama silent letter. Oke, thank you so much everyone. Okay, thank you. Okay, thank you so much and Thank you so see you much. again. Thank you for See you. knowledge. See you tomorrow. See you tomorrow. Yeah, see you. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.